हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन पलिटिक्सनि जागोन दे लोगोफोर जोंहा फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल जोंहा 32 नं धनस्रि कन्स्टिटुएन्सियाव दिनै रुजुग्रा मोसाहारि सारनि जानानै दिनै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां सीएम प्रमद बर' सार बिथाङा फैनानै बेयाव बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खालामगोन बेनो जादों गासै मोनबा प्राइमारिखौ लानानै बेयाव दिनै मास गेदारिं जादों आरोना बेयाव जोंनि सीएमफोराबो फैगोन आरो बिदिनो गोबां दैदेनगिरिफोर जोंहा दंफैयो आरो लोगोसे आर्टिस्टफोर दंफैयो आङो नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन नायलांबाय था लोगोफोर दे बेनिफ्राय जोंहा नै मानसिफ्रा ओरैबायदि होंगो दोंगो जानानै दं नै नायदो बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं मेन स्टेजआ जोंहा नै बेयाव हेलिकप्टार नायनो नेगासिनो दे मानसिफ्रा नै नायदो स्टेजआ मेन पेन्डेला बेनिफ्राय आरो बेसेबांखिनि मानसि जादों नायदो बिदि जोंहा नै मेथाइ खनगिरिफोरबो दङ बर'नि आर्टिस्ट जायखौ बुंनो प्रेक्टिकेल बिथाङा सासे कमेडियान बिथाङा मोनाबो बाहागो लाफैदों आरो बिदिनो गोबां जोंहा শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকৰ বহুত অপেক্ষাৰ পিছত আমাৰ বিটিআৰৰ মহোদয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজৰ কণ্টেক্ট পিছতে আহি পাব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক য'তে নাথাকক কিয় আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে বহুমূলীয়া কথা আপোনালোকে শুনি লওক আৰু ইয়াৰ বাদেও আপোনালোকে জানে যে আজি বিটিআৰৰ শিৱ মহোদয়ে যে আজি 26টা জনগোষ্ঠীক লৈ যি সপোন দেখিছে এই সপোনৰ কথা সকলো কথা আপোনালোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে য'তে নাথাকক কিয় আপোনালোকে সকলোৱে আহি ইয়াত উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ এটা গীত গাম এইটো হৈছে করোনা ভাইরাসে যদি মাত্র 2 বছর থাকে এই লৰা ছোৱালীৰ ভাল পোৱা বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কিমান বছৰ থাকিব এনেকুৱা আৰু কি জিনিসটো उत्तर दीते चाইছি আর কি ভুল হলে maaf করবেন হ্যাঁ ভাষাটা একটু উল্টা সিধা হয়ে যায় তার মানে সবাই জানে প্রমোদ স্যার আমার বিটিসির চিফ অনেক ভালো সুন্দর উনার মনটা খুব ভালো একটা সুন্দর মন সেই জন্য আমরা থাকতে পারতেছি না যে একটু আমরাও সহায় বাড়ির থেকে কি সহায় করবেন নাকি সবাই তো ভোট দিতে যায় না যায় কিছু এটা তো দিতে যায় হয় না নয় ওইখানেই তো সাপোর্ট হয়ে গেছে তো বাড়ির থাকলেও তো সাপোর্ট করতে লাগে বাইরে আইলেও তো সাপোর্ট করতে লাগে নাকি তো আমি এইটাই অনুরোধ করতে আইছি প্রমোদ স্যারকে আপনারা যারা যারা একটু দুইটুকু আছে আর কি সাইডে প্রমোদ সাইডের একটু বাইরে আছে অন্য পার্টি আছে আর কি ওরা খালি এটাই কই কি
আমরা বলে সরকার বানাবো, স্বপ্ন দিয়ে সরকার বানাইতে আছে ওরা, বুঝছেন? ওরা স্বপ্ন দিয়ে সরকার বানাইতে আছে, ওরা ঘুরতেছি না যে আমরা তো কোনলা একলা ঘুরলাম, কিন্তু কোন জায়গায় এরকম দেখলাম না তো বুঝলেন না? বইবা বুঝলেন নসরে বুঝিয়ে না তো মানে একটু এইদিকে করবো আর কি। बिसोरो बुंबाय थायो सिमाङावनो सरकारखौ दागासिनो बिसोरो सिमाङाव, किन्तु गोथौआव नायनानै थाङाखै। जों जेला एख' एला नागिरजोब्बाय, जेरावबो जोंनि गोजोन सान्थि सरकारखौनो बिभिन्न जाथिया नागिरफिनदों ना फिनाखै? जोंनो गोजोन नांगौ, सान्थि नांगौ। बे सान्थि गोजोनखौ सोर लाबोदों? प्रमद सारासो लाबोदों। नाथाय बे गोजोन सान्थि होनोबा मेवनाय मोनो माखासेफ्रा। जेला शांतिर কথা কই, অন্য পার্টিগুলা একদম উসলা উসলি খুজালিনি হয়, বুঝছেন? শান্তি বিচারে না ওরা। শান্তির কথা কইলেই একটু উল্টা টিটা একেবারে উসুং পাসুং হয়ে যায়। তা শান্তিটা কেমন হয়েছে? এখন তো কোনো বিভাজন নাই। বিভাজন আছে কি? ओरैबायदि होंगो दोंगो मानसिफ्रा नायनो लोगोफोरनो रोजा रोजा सुबुंफोरा बेयाव दिनै बाहागो लाफैदों। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव UPPL हान्जाखौ सरकार दाहोनो थाखाय नुबायना नै नायदो नै दायो मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा सफैबाय, बिथांखौ बरायदों दायो नै नायदो नै प्रमद बर' long live! प्रमद बर' long live! UPPL long live! UPPL जिंदाबाद! UPPL जिंदाबाद! प्रमद बर' जिंदाबाद! UPPL जिंदाबाद! प्रमद बर' जिंदाबाद! प्रमद बर' जिंदाबाद! নিজে খেলা ঘুরে ঘুরে ঘুরেছি আমার मानसिफोरनि माबायदि होंगो दोंगो जानानै दं। পেন্ডেলত আনিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। যিসকলে হেলিপেড ওচৰত আছে ষ্টেচন সন্মুখত আপোনালোকে অলপ আঁতৰি দিয়ক। আজি আকাশে বাতাসে সোনা কেন্দ্রিক পাইছে এইবারে নির্বাচনে মোহনে CM सारनि हेलिकप्टारा नैबेनो
बेयावनो फैबाय इलेक्सन फोसावदों मेल खुंनो थाखाय एबारथ' UPPLआ सरकार दानाया रोखा जाखाबाय मानसिफोरखौ नायदेनाय आरो धनस्रि समस्तिया देरहानाया रोखा जाखाबाय लोगोफोर गोनो गोथो जानो गोनां गैलिया फैनानै आदि आकाशे बाताशे सोना जाय ओइने प्रमोदे सारे जोंनि धनस्रि समस्तियाव गासै 13ता प्राइमारि सोना जाय ओइने UPPL एबार मोहन है मोतो कैंटिंग पाइसी ओ बेजार प्रमोद बोलू जिंदाबाद प्रमोद बोलू जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद লগতে আমার এই শিবপুর অঞ্চলের সকলে আমার পার্টি কর্মকর্তা তথা বিভিন্ন দল সংগঠন দেখালক আদরে জানাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো এটা টমছে আলী ডাঙৰীয়া CWC তেখেতে এখন জাতি আৰু ফুলাম গামোচাৰ আদৰি জনাব আৰু লগতে আমাৰ শিবপুৰ প্ৰাইমাৰী আমাৰ জালালউদ্দিন আৰু হাছিন আলী ডাঙৰীয়া আৰু টিম তেখেতসকলে সম্বৰ্ধনা জনাব আৰু যিসকলে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছে তেখেতসকলক আহিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো शांति के रास्ते पे लाया है। इतने सारे ग्रुप यहाँ हिंसा में आबद्ध थे, लेकिन किसी नेतृत्व के पास ऐसी क्षमता नहीं थी कि सबको एक टेबल पे लाकर बोडो एक्ट 2020 देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गृह मंत्री के साथ मिलकर दिल्ली में साइन कर सके। बोडो एक्ट के क्रियान्वयन के कार्यक्रम में पिछले 5 साल में आपके पूरे क्षेत्र में कंप्लीट शांति रही है। हमारे बीच 5 साल के बच्चे से लेकर 25 साल की युवा और 75 साल के हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। सबने वो दौड़, किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 25 साल, किसी ने 30 साल देखा होगा। आप उनसे जाके पूछिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं कि दादा, काका, चाचा, मामा, नाना 2020 से पहले हमारा बोडोलैंड कैसा था और 2020 के बाद हमारा बोडोलैंड कैसा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, प्रमोद बोरो बोल रहे हैं तो आप जो है इस 22 तारीख के इलेक्शन में वोट दीजिएगा। आपके वो दादा, बुजुर्ग, चाचा, मामा, नाना और वो युवा जिसके हाथ में काम मिला है, जिसको पढ़ाई में शिक्षा मिली है, अगर वो कहता है कि हाँ बोडोलैंड में बदलाव हुआ है तो 22 तारीख को प्रमोद बोरो को वोट दीजिएगा। ये मौका चूकिएगा नहीं। मैं मुंबई से दौड़ा भागा इसलिए आया कि आपके बीच एक कैरेक्टर इमर्ज हो रहा है। इसी क्वालिफाई कर पा रहे हैं बोडोलैंड स्टार्टअप मिशन, स्किल मिशन के तहत वो जाकर अपने हुनर और काम को सीख पा रहे हैं। यहाँ कंपनियों में बुलाकर उनको नौकरियां दी जा रही है तो सिर्फ एक ही कारण है कि उसका विजन आपके प्रमोद बोरो के पास है। युवाओं के शिक्षा के लिए काम नहीं किया, इन्होंने शिक्षा मिलने के बाद उनको नौकरी मिले ये भी सुनिश्चित किया। 65,513 शिक्षकों की नियुक्ति की। आपके अंदर वैज्ञानिक चेतना का विकास हो, आप स्पेस की बात करें, स्पेस साइंस की बात करें, मैथ की बात करें, साइंस की बात करें, 552 मैथ और साइंस के शिक्षकों की भर्ती की, 400 स्पेस स्पेशलिस्ट की भर्ती की। इन्होंने करीब 2000 जो है सरकारी नौकरियों को दिया, 10,000 से अधिक नौकरियों का जनरेशन किया। आप लखपति दीदी आप लोग को बनाया। उन्होंने बोला कि मेरे अंदर टीस है कि मैंने सिर्फ 10,000 को बनाया। अब की बार अगर चुने गए तो मालूम है कितना बोला उन्होंने आपको बनाने के लिए? 1 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। इस बार प्रमोद बोरो चुन के आएंगे तो 1 लाख लखपति दीदी। स्वयं सहायता समूह जो 1 लाख है उसकी संख्या बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी और बोडोलैंड में परमानेंट शांति रहे। बोडोलैंड दुनिया में शांति का प्रतीक बने। सिटी ऑफ पीस कोकराझार में और चिरांग में इंटरनेशनल पीस स्कूल खोला जाएगा। दुनिया भर में संग्राम और विवाद चल रहा है। किसी भी कंट्री में देख लीजिए, आप सूडान में देख लीजिए या बांग्लादेश में देख लीजिए, फिलहाल अभी नेपाल और श्रीलंका में देख लीजिए, पड़ोसी से लेकर दूर देश तक किसी के पास शांति का फार्मूला नहीं है, किसी के पास शांति का मॉडल नहीं है। महात्मा गांधी के शांति का मॉडल 1947 में है, उसके बाद किसी को दिखाई नहीं नेल्सन मंडेला के बाद कि कोई क्षेत्र में शांति ला सकता है। आपके भारत में बोडोलैंड से शांति का पुरुष उभर रहा है।
जिसने प्रयोग करके दुनिया को दिखा दिया है कि हिंसाग्रस्त बोडोलैंड को कैसे शांति के क्षेत्र में बदला जा सकता है। ऐसे मसीहा को, ऐसे महापुरुष का रथ आपको रोकने नहीं देना है, जिसने यहाँ के बुनकरों का एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। आपके 800 बुनकरों को ले जाकर देश के प्रतिष्ठित प्रीमियर टेक्सटाइल विजिट पार्क का विजिट कराया ताकि टेक्सटाइल का हुनर देख सके। आपको 14 कॉमन सेट और 10 कॉमन फैसिलिटी सेंटर दिलवाया ताकि आप बुनकर का काम कर सके। आपके टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट बढ़े, आपके अरेका नट सुपारी का देश विदेश में एक्सपोर्ट हो, गोटरी के बिजनेस हो, हर तरह के छोटे से लेकर बड़े काम का प्रयास हमारे বর্তমান ইউপিপিএল CWC গোপুরপুরা থেকে আহিছে আৰু গোপুৰৰ কাম কৰি আছে আমাৰ নিত্যানন্দ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতক চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। CWC ভ্ৰমণ বাগলাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতক চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ষ্টেৰিং কমিটি কনভেনাৰ মইবুল ইছলাম ডাঙৰীয়া তেখেতক চিনাকি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু অনাৰেবল শিৱ ছাৰক ভাগ ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। থেংক ইউ। সবে ভালে আছে নে? সবে ভালে আছে? আমাৰ লাউডং বালিচান্দাৰ এই অঞ্চলৰ মাতৃসকল, বাইদেউসকল, ভনীসকল, দাদাসকল, ভাইসকল, মই আৰু মোৰ বন্ধুসকল, মই সকলোলৈ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকে আমাৰ নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত হৈ আমাক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে ইউপিপিএল দলৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ যি সমৰ্থন এইটো মই আন্তৰিকতাৰে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি এই সভাত উপস্থিত আছে মোৰ বন্ধু বম্বেৰ পৰা আহিছে, তেখেতে মুম্বাইৰ পৰা প্ৰকাশ জয়ছোৱাল ডাঙৰীয়া, পংকজ জয়ছোৱাল ডাঙৰীয়া। ইয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ এজন জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ প্ৰাক্তন MCLA পবিত্ৰ বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত এই অঞ্চলৰে আমাৰ ওদালগুৰিৰে এজন দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰামী নেতা ডক্টৰ ধীৰেন বড়ো ডাঙৰীয়া, ভ্ৰমণ বাগলাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ জিলাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰবীন্দ্ৰ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, ধনশ্ৰী ব্লকৰ প্ৰেচিডেণ্ট ৰতেন্দ্ৰ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ চাহেব খান ডাঙৰীয়া আৰু সকলো নেতৃবৃন্দ, আমাৰ এজন নেতা তমছেৰ আলী ডাঙৰীয়া আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই শিৱপুৰ লাউডং বালিচান্দা অঞ্চলৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক লৈ ৰুজুগ্ৰা মছাহাৰী ডাঙৰীয়া, ৰতেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া মোক বহুত আগৰ পৰা কৈ আছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কেনেকৈ আছে কেনেকৈ নাই, বহুত আগৰ পৰা মোক কৈ আছে আৰু আগতেও মোক আহিবলৈ তেখেতসকলে অনুৰোধ কৰিছিলে। মই যোৱা সময়ত আহিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি আপোনালোকৰ লগত আহি ইমানখিনি ৰাইজ একেলগে দেখা পাই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। বড়োলেণ্ড আজি শান্তি আহিল। এই শান্তিৰ বড়োলেণ্ডত বড়ো মাইনৰিটি, বঙালী, কোচ ৰাজবংশী যিমান জনগোষ্ঠী আছে আমি একেলগে থাকিব লাগিব। আমি সবে ভাৰতবাসী, আমি অসমৰ বাসিন্দা আৰু একেলগে আমি বড়োলেণ্ডৰ বাসিন্দা হয়। আমি সকলো বিচাৰোঁ যে নিজৰ ঘৰ, নিজৰ গাঁও, নিজৰ অঞ্চলত সকলো নিৰাপদে থাকিব পাব লাগে। যোৱা 30-40টা বছৰত আমাৰ অঞ্চলত কেতিয়াবা ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ হৈছে, কেতিয়াবা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হৈছে, কেতিয়াবা বন্দুক বাৰুদ বিভিন্ন সংগ্ৰামবিলাক আমাৰ মূৰৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গ'ল। এই সংগ্ৰামৰ মাজতে কিছুমান আমি পালোঁ, কিছুমান আমি হেৰালোঁ। কি